ପିଲାଏ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମାନସାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଅଛି 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ କାମକୁ 12 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେହି କାମକୁ 4 ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ 12 ଦିନର କାମ ପାଇଁ 12 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କେତେ ଜଣ ନା 10 ଜଣ। ଯେତେବେଳେ 1 ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଖୋଜିବା ତାହା ହେଇଯିବ 12 ଗୁଣ 10 ସମାନ 120 ଜଣ ହେଲେ ସେ କାମଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ 4 ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ 4 ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ 4 ଗୁଣ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇ 4 ଭାଗ ହେଲା ପରେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 30 ଜଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 24 ଜଣ ମଜୁରିଆ ଯେଉଁ କାମକୁ 60 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି 48 ଜଣ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ। ତ 24 ଜଣ କରନ୍ତି 60 ଦିନରେ। ତ ଯଦି ଜଣେ କରିବ ତାହେଲେ 60 ଗୁଣନ 24 ଯେତିକି ଦିନ ହବ ସେତିକି ଦିନ। ଯେତେବେଳେ 48 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ 60 ଗୁଣନ 24 ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ କାମକୁ 24 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତେବେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ କି 24 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି, 20 ଜଣ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି 24 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିଯିବେ ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଅଧା ଲାଗିଯିବ, କାରଣ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ସମାନ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଯଦି 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ କେତେ କହିବା 16 କହିବା। ତାହେଲେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ, ଇଏ ବି 16 ଜଣ ପୁରୁଷ, 32 ଜଣ ପୁରୁଷ 24 ଦିନରେ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର କାମ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କାମ ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିବାରୁ ଇଏ 16 ଜଣ ଇଏ 16 ଜଣ, ଅର୍ଥାତ୍ 32 ଜଣ 32 ଜଣ ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ 24 ଦିନରେ। ତ ଜଣେ କଲେ ଗୁଣନ 32 ଏବଂ ସେଇ କାମକୁ ଇଏ 16 ସେ 16 ପୁଣି ସେଇ 32 ଜଣ କଲେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ କରୁଛି 24 ଦିନରେ, 16 ଜଣ 24 ଜଣ ପୁରୁଷ କରୁଛି 24 ଦିନରେ। ତେବେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କରିବ 24/16 ଏବଂ 32 ଜଣ କରିବେ ବିଭକ୍ତ 24 ଗୁଣନ 16 ବିଭକ୍ତ 32। ଦିନ ତ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ହିସାବ କରିଦେଲେ ଇଏ 16 ଜଣ ମନେ କରାଯାଉ ଇଏ 16 ଜଣ, ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଇଏ 24 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ 24 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ ତ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧା ହେଇଯିବ, 12 ଦିନ ହେଇଯିବ। 240 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ କାମକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ 300 ଦିନ ନିଅନ୍ତି 120 ଜଣ। ଆଚ୍ଛା 240 ଜଣ ମରାମତି କରନ୍ତି 300 ଦିନରେ। ତ 1 ଜଣ ମରାମତି କରିବ 300 ଗୁଣନ 240 ଏବଂ ସେଇ ବନ୍ଧକୁ 120 ଜଣ ମରାମତି କରିବେ ବିଭକ୍ତ 120 600 ଦିନ। ତ ଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 କଳାପଟା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ 60 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 60
एवं तांका पई मोट दिन जाउथिला 15 दिन। 5 दिन परे अर्थात एथिरु 5 दिन जीवा परे आउ मोट रहिला 10 दिन। 10 दिन बाकी अछि, ठीक अछि। 40 जन आसी पुणी जोग देले अर्थात 60 युक्त 40 तो मोट हो गले 100 जन। अच्छा वर्तमान ये 60 जनकर 10 दिन खाद्य थिला तो 60 जन पाई खाद्य थिला 10 दिन तेरे एक जन पाई खाद्य थिला 10 गुणन 60 600 एवं 60 युक्त 40 100 जन पाई खाद्य थिला विभक्त 100। 6 दिन जीव अर्थात उक्त खाद्य 5 दिन पर यदि 40 जन जोग दियंती ताहले 6 दिन जीव, ठीक अछि। श्रीकांत एकाकी 20 दिन रे गोटे काम करि पारे, जदि दुष्मंत सह मिसी करे तेबे 15 दिन रे शेष हुए। अच्छा भल कथा, श्रीकांत एकाकी करूची 20 दिन रे किंतु 2 जन मिसिला बेलको होउची 15 दिन, ताले दिन संख्या कमी जाउची केते दिन 5 दिन। अर्थात श्रीकांतर 5 दिन काम श्रीकांतर 5 दिन तो दुष्मंतर 15 दिन तो श्रीकांतर 1 दिन तो यार 15 विभक्त 5 3 दिन। आ श्रीकांत जो काम को 20 दिन रे करूची ये 3 गुणन 20 तो 60 दिन रे कंप्लीट करियो। तो एबे हम जानी गले जे दुष्मंत एकाकी यदि कार्यटी करे तब 60 दिन समय लागे, ठीक अछि। आ किछि प्रश्न समाधान हम देखिबा। प्रश्न नंबर 7 ब्लैक बोर्ड उपरे दाम एकाकी एक काम को 50 दिन रे करे, राम सह मिसी कले कामटी 40 दिन रे शेष हुए। 40 दिन शेष हुए तेबे एकाकी राम उक्त काम को केते दिन रे करिवो। अच्छा लक्ष्य करिबा। प्रथमे हम देखुचे जे दाम तो एकाकी 50 दिन रे कंप्लीट करि करू। जिते बेले राम दाम 2 जन मिसी जाउचंती तो सेते बेले कामटी 40 दिन लागुची अर्थात दिन संख्या कमी जाउची 10 दिन। 10 दिन कमी जाउची। जदि 10 दिन कमी जाउची ये जो 10 दिन काम कहार दामर 10 दिन तो रामर 40 दिन संगे समान। तो दामर 1 दिन रामर 40 हरण 10 समान 4 दिन। आउ जो कामटी को राम दाम एकाकी 50 दिन नौची तो से काम को राम करिवो 4 गुणन 50 समान 200 दिन, ठीक अछि। बुझिगला तो 50 दिन लागुला 40 दिन लागुची अर्थात 10 दिन कमी गला। तो राम 40 दिन करिची 10 दिन बाकी करी नाही, जोटा को कि हम जानि जे दामर से अवशिष्ट काम को राम करछि 40 दिन रे। तेणु दामर 10 दिन काम रामर 40 दिन काम सहित समान। दामर 1 दिन काम रामर 40 हरण 10 4 दिन काम सहित समान एवं रामर 50 दिन काम तो रामर 4 गुणन 50 समान 200 दिन काम सहित समान, ठीक अछि। तो राम एकाकी से कामटी को 200 दिन रे करिवो, ठीक अछि। आ किछ प्रश्न लिखिबा। तो प्रश्न नंबर 8 केतेक लोकंक पई 10 दिन खाद्य थिला सेमानक सह आउ 10 जन आसी मिसी गले। उक्त खाद्य 8 दिन गला अर्थात जो 10 जन आसी मिसिले सेमाने खाइले के दिन 8 दिन रे। जदि ताकू 1 दिन रे हम खोजिबा माने 8 दिन रे खाद्य कहार अछि 8 दिन रे खाद्य अछि 10 जन लोकन पई। जदि 1 दिन रे हम सारिबा को चिंता करिबा ताल 10 गुणन 8 समान 80 जन लोक हमको आवश्यक पड़िबो, ठीक अछि। किंतु हमको से 1 दिन रे सारिबा कथा कहली 10 दिन जीवा कथा 8 दिन गला तेनु 2 दिन 10 फेड़ा 8 2 दिन जे कमिची
तेणु 2 दिन 80 हरण 2 समान 40 जन लोक प्रथम थिले जो मानकर 10 दिन खाद्य थिला पुणी आसिकी 10 मिसी जबार 50 जन खाद्य हो गले लोक हो गले एवं 50 लोकंकर खाद्य 8 दिन जीव। ठीक अच्छे तो ये गला किसी प्रश्न समाधान आउ किसी प्रश्न समाधान आम देखा। तो ये आम जानिले ये 40 जन वर्तमान आम पाखे उपस्थित अच्छा तो आमको किंतु लोक संख्या मागिची प्रथम लोक संख्या ताले जो 40 युक्त 10 50 जन लोकों प्रथम प्रथम आम खाद्य रखी ए 50 जन लोक 50 जन लोक 12 जन खाई था 12 गुणन 50 600 आसव एवं जिते 10 जन कमिगले 40 है 40 गुणन 15 ताहा 600 आस। ठीक अच्छे 6टी कलम मूल्य 27 टंका 7टी कलम मूल्य 6टी कलम भग्नांशर आम व्यवहार शिखीचे तेणु आम भग्नांश आकार करवा तो ऐच्छिक धारा 1टी कलम 27/6 7टी कलम 27/6 गुणन 7 3 दुणे 6 3 9 27 63 बाई को 2 घर देले 31.5 बा 31 टी कलम मिल आउ पैसा किसी फेरस्त मिल पारे किसी पैसा फेरस्त मिल 6टी कलम मूल्य देछि मते लागू नाही ए जगह रे अन्य किसी रहिबा कथा संख्या यदि ये संख्या ठीक थाए ताले हमर ए 31 मतलब 31 टी पूर्ण आ गोटे अधा एक प्रकार आकार मिल परिबो। 8टी पेंसिल दाम 10 टंका। ठीक अछि तो 8टी पेंसिल 10 टंका तो जिते 1टी पेंसिल हेबो 10/8 जिते किंतु प्रश्न कही 25 टंका तेणु आम जी प्रक्रिया टी ओल्टे दबा तो आम एमती लिखिपर 10 रे मिले 8टी कलम 1 टंकार मिल 8/10 एवं 25 टंकार मिल 8/10 गुणन 25 5 पंचा 5 दुने 2 चो तो 20। ठीक अच्छे 20टी पेंसिल हमको मिल पार। ठीक अच्छे तो परवर्ती किसी प्रश्न समाधान देखा। प्रश्न नंबर 12 17टी लेंबुर दाम 27 टंका तो हाँ हेले केतोटी लेंबुर दाम 270 टंका हमको परिमाण मिलू टंकार परिमाण मिलू 27 टंकाटा 270 टंका है अर्थात केते गुण है टंका केते गुण है प्रथम आम जाना 270 हरण 27 10 गुण टंकार परिमाण 10 गुण बढ़ी जिनिसर परिमाण आम 10 गुण करदेले 170टी लेंबुर दाम 270 टंका दाम 17टी लेंबुर दाम 27 टंका हेले तो 270 टंका 30टी लेंबुर दाम हम तो 170टी लेंबुर दाम 270 टंका है। ठीक अच्छे ब्लैकबोर्ड पर प्रश्न नंबर 13 कहूँ कि 3 जन 3 दिन में 3टी शाढ़ी बुणिले 6 जन 6 दिन में केतोटी बुणी पारे। अच्छा शाढ़ी बुणी पारे 6 जन 3 जन लोक थे 6 जन हेले तेणु 2 गुण हो लोक संख्या दिन संख्या 2 गुण हो तेणु फलाफल शाढ़ी संख्या जो 3टी थिला ताकू यदि 2 गुण 2 4 गुण करदबा ताले उत्तर स्वरूप हम पाई 12। परवर्ती प्रश्न ठीक से 10 जन 10 दिन पुणी 5 जन 5 दिन 10 हरण 5 2 गुण कमी 10 जन हरण 5 जन 10 दिन हरण 5 दिन ये भी 2 गुण कमी मोट उपरे 4 गुण आमको कमेवा को पड़ो अर्थात 300 हरण 4 सस्मा 75टी हम उत्तर। ठीक अच्छे 5 जन 5 दिन में 200 टंका खर्च करती 5 जन थे 10 जन हेले तेणु 10 हरण 5 2 गुण लोक संख्या
पुणी 10 हरण 5 2 गुण जहाँकि दिन संख्या तेणु 200 टंका को आम 2 गुणन 2 4 सहित जब गुणन करदे ताले आम मोट उपर पाइबा 800 टंका से खर्च करेंगे। ठीक अच्छे एथि सहित 15टी प्रश्न समाधान सरला। विविध प्रश्न एक शेष। जदि वीडियो भल लगे तार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करवा सांग मानक जनइबा जिते शीघ्र संभव मोर 1K सब्सक्राइबर को पूरण करवा। ठीक अच्छे धन्यवाद।